वेटिंग फॉर किचन में। आज अपन क्या बनाएंगे, हेड बनाएंगे। हेड बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से ऐसे सर्कल बनाना है, ठीक है। ये सर्कल हो रहा है, ठीक। ये सर्कल हो गया। सर्कल बनाने का बताऊँ क्या करना है हेड बनाने के लिए। यहाँ से क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगी, ठीक है। तो देखो ये आइस बन गई। आइस बनाने का ग्रीन हाउस बन गई, ठीक है। और ये स्माइल, ठीक है, इतना हुआ, ओके। अब यहाँ से इधर क्या बना जाएगा उसका, ये हाथ बन गया, ओके। और यहाँ से ऐसे कर लेना, उसके बाद इधर अटैच कर दिया था। और यहाँ से ये लाइन, ठीक है। और ठीक है, इतना ठीक है। इतना समझ में आया कैसे करना है। अब इधर स्टार्ट क्या करोगे, यहाँ से ऐसे फिंगर बना देंगे, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा और तो कैसे लगी आपको ये मेरी ड्राइंग, मेरे को बताना, ओके। तो चलो अपन कलर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपका क्या आएगा, येलो कलर आएगा,
तो देखो ऐसा आपको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, ऐसा आपको क्या करना है, अच्छे से कलर करना है तो बहुत ही अच्छी बन दिखेगी आपको, अच्छी और सुंदर बन दिखेगी कलर करने के बाद। ठीक है, ये आपका ऐसे कलर करना है। यहाँ से आपका कलर हो जाएगा। ये देखो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पर भी सेम कलर कर देना है क्योंकि ये हेड है और हेड में तो सेम कलर ही रहता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कैसे कलर करना है आप लोगों को। देखो ऐसे आपको कलर करना है, ऐसे पूरा कंप्लीट कर देना है इसको, और उसके बाद इस लास्ट इसमें करना है। ठीक है, इसके बाद आपको लेना है ब्लैक कलर और ना यहाँ पर आपको कर देना है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर हो चुका है। कैसी लगी आपको ये मेरी ड्राइंग, मेरे को कमेंट्स में बताना, और लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ओके बाय, नेक्स्ट में मिलते हैं।